ምንቅስቃስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀሚረሎም ላዕለዋይ አዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያም ተዳሊናለና ዝብል መግለጽ ተዋሂቦሎ ኣብ ሰሜን ምዕራብ እዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ብዝርዝር ክንምልከት ኢና። ጀነራል አበባው ታደሰ ዝሃብዎ አንፈትን ትእዛዝን እውን ክነስምዕ ኢና። ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣድሂቡ ዝወፀ መግለጽን ሪፖርትን ብዙሓት የዘራርብ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ 51.8 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣለካ ተባሂሉ ኣሎ። ምስ ኣሜሪካ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ሓገዝ እውን ስምምዕ ክፍራረም ከሎ እዩ እዚ ዜና ዝወፅእ ዘሎ። እዚ ገዚፍ ዝኾነ ዕዳ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብኸመይ ዝኣክል እዩ ክጸልዎ ክትሰምዕዎኹም። ወጥሪ ቀጣን መስመር ሆርሙዝ ኣሜሪካን ኢራን ዝቕይድ ተሪር ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተቕሪባ ኣላ። ማዕቐብ ንኽውሰን ሓደ ሓድሽ ዝኾነ መልእኽትን መተሓሳሰብን ተላኢኹ ኣሎ። እዚ ማዕቐብ እዚ ኣብ ልዕሊ መንን ከመይን እውን ሕዚ ቻናልና ዝሓዘቱ ዝርዝር ዜና ኣሎ። ሰላም ኣብ ኣፍ ደገ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ። እስራኤል ድሕሪ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ንፈለማ እዋን ኣብ ቤይሩት ደብዳብ ፈጺማ ኣላ። ናይ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ተጣሒሱ ኣሎ። ዝኸበረ ሰላምታና በብዘለኹም የብፃሕኹም ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ንሎሚ ዝሓዝናዮ እዋናዊ ዜናታትና እንሆ ጀሚሮም ኣለዉ። ሎማዓንቲ ሚያዝያ 29 እዩ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ ዝርዝራቶም ክንሓልፍ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ድሕሪ ውሳነ ሕወሓት ማለት እውን ኣብ ኣኽሱም ዝተወሰነ ቤት ምኽሪ ይመለስ ዝብል ውሳነን መግለጽን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ኣሎ። ጀነራል አበባው ታደሰ እውን ዝሃብዎ አንፈትን መምርሕን ክንምልከት ኢና። ተዳሊና ኣለና። እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ጀነራል አበባው ታደሰ እዩ። ከበሮ ውግእ ዳግም ክውቃዕ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስታት ሓይልታት ትግራይን ዘሎ ወጥሪ እውን ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ኣብ ዝበፅሐሉ ዘሎ እዋን ምኽትል ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል አበባው ታደሰ ሓንደበት ኣብ ግንባር ሰሜን ምዕራብ ተረኺቦም ኣለዉ። እዚ ምብፃሕ እዚ ተራ ናይ ስራሕ ዑደት ድዩ ወይስ ንሓድሽ ስርሒት ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ምድላው ጀነራል አበባው ከዘመሓላልፍዎ ተሪር መልእኽቲ ንመላእቲ ዞባ ዘሰንብድ ድዩ ወይስ እቲ ደላይ ሰላም ንኽጭነቕ እዩ? ብዝርዝር ሒዝና ኣለና። ምብፃሕ ግንባርን ገምጋም ድልውነትን ፈለማ ንመልከት። ምኽትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ኣብ ሰሜን ምዕራብ እዚ ዑደት ብምግባር ወታደራውን ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ድልውነት እቲ ሰራዊት ብቐረባ ገምጊመ ክብሎም ዝተዛረቡ ጀነራል አበባው ወሲኾም ነቲ ሰራዊት ኣብ ዝተዛረብሉ እዚ ኣብ ዝለዓለ ናይ ግዳጅ ድልውነት ከም ዘሎ ረጋጊጾም ኣሎም። ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከቲ ናትና ፎረም ሰሜን ምዕራብ እዚ ማለት ቅድሚ ሕጂ ብሰራዊት ትግራይ ከይሓሰቦም ኣብ 4 ተቆራሪጹ ተበታቲኹ ክተርፍ ብምግባር ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክብተን ዝተገበረ ሰራዊት ምዃኑ ታሪክ ዝዝክሮ እዩ። ተሪር መጠንቀቕታን ታሪኻዊ ጸላእትናን ባንዳታትን ብዝብል እውን ጀነራል አበባው ታደሰ ዘመሓላለፎ ታሪኻዊ ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ዝብል እዚ ብፍሉይነት ንምንታይ ምትብባዕ ተደልዩ? ቅድሚ ሕጂ ካብ ሰራዊት ትግራይ ዝወፁ ዝነበሩ ሓበሬታታት ከም ዘረጋግፅዎ እዚ ብሰራዊት ትግራይ ብከቢድ ተወቂዑ ዝነበረ ምዃኑ እውን ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ዘሎ። ንሰሜን ምዕራብ እዚ ዝተዋሃበ ናኣዳ እውን ከም ዘሎ ኮይኑ መጠንቀቕታ ንታሪኻውን ጸላእትን ባንዳታትን ክብል ንዝገለጾም ጀነራል አበባው ታደሰ ንፋኖ ባንዳ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። እዚ ካብ ታሪኻውን ጸላእትናን ይኹን ካብ ውሽጢ ዓዲ ባንዳታት ክዝፍኖ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ንምምካት ንምድምሳስ ኣብ ዝለዓለ ናይ ድውልነት ደረጃ ከም ዘሎ ዝገለጽቶም ጀነራል ባንዳታት ክብሉ ዝጸውዖም እውን ንሕወሓትን ንፋኖን ነዞም ሓይልታት እዚኦም ንምውቃዕ እውን ልምዲ ኣለዎ እዩ ዝበለ። ሰሜን ምዕራብ እዚ ምስ ሰራዊት ትግራይ ልዕሊ 2-3 ሻብን ደጋጊሙ ዝተራኸበ ይኹን እምበር ድማ ከቢድ ዝኾነ መውቃዕትን ከበባን ብሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ብቆረፃ ዝበፅሖ ፀገም ብኣዘዝቲ ሰራዊት እዚ ከይተረፈም ክንገር ዝፀንሐ እውን እዩ። ጀነራል አበባው ታደሰ ኣብቲ ሰራዊት ኣብ ዝነበረ ፃንሒት ናይቲ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መልእኽቲ እውን ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክብል እውን እቲ መልእኽቲ ኣስሚዑ ኣሎም። እዚ ግንባር ዝተረኣየ ምንቅስቓስ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዘሎ ናይ ፀጥታ ኩነታት ከመይ ክቕይሮ ይኽእል? መንግስቲ ፌደራል ቀጻሊ እንታይ ዝሓስብ ዘሎ? ውሳነ ሕወሓትን መግለጽታቱን ተደራሪቡ ዝወፁ ዘለዉ ኩነታት ወጥሪ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ስዒቡ ቀጻሊ እንታይ ክፍጠር ሓቢርና ንሪኦ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ 51.8 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣትያላ ምስ ኣሜሪካ ድማ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ሓገዝ ምስ ምዕማዓ እውን ተገሊጹ። 51.8 ቢልዮን ዶላር ዕዳ እዚ ንቁጠባ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ከቢድ
ቁጽሪ ሚኒስትር ገንዘብ እውን ንኽጽውዖ ዝኸበዶ ቁጽሪ ነይሩ ናይ $1 ቢልዮን ዓመታዊ ሓገዝ ንምርካብ እውን ታሪኻዊ ስምምዕ ድማ ምስ ሃገራ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ብኣሕመድ ሺዴ ቢላ ተፈራሪማ ኣላ እዚ ሓዲስ ስምምዕ ንቁጠባ እታ ሃገር ክሕግዝ ድዩ ወይስ ተወሳኺ ናይ ትዕዳ ጾሪ ክኸውን ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ናይ 9 ወርሒ ናይ ስራሕ ምንቅስቓስ ጸብጻብ ንቋሚ ኮሚቴ ፕላን በጀትን ፋይናንስን ቤት ምክሪ ህዝቢ ተወከል ተቕብ ምቕራብ እቲ ጸብጻብ ብሚኒስትር ኣሕመድ ሺዴ ከም ዝቐረበን ጠቕላላ ዕዳ ኢትዮጵያ $51.8 ቢልዮን ዕዳ ምብጽሑ እውን እዩ ዝተገለጸ ካብቲ ጠቕላላ ዕዳ እቲ $31.5 ቢልዮን ናይ ወጻኢ ዕዳ ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ $18.3 ቢልዮን ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዕዳ እዩ ናይ ወጻኢ ዕዳ $22.1 ቢልዮን ናይ ፌደራል መንግስቲ $11.5 ቢልዮን ድማ ናይ መንግስታዊ ልምዓት ትካል ኮይኑ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዕዳ $17.5 ቢልዮን ናይ ፌደራል መንግስቲ ክኸውን ከሎ ናይ ልምዓት ትካላት ዕዳ ድማ ናብ $8 ሚልዮን ዝወረደ ምዃኑ እቲ ዕዳ ብቐጥታ ናብ ሚኒስትር ገንዘብ ተዘዋዋሪ በጀት ክኽፈል እውን ተጀሚሩ ኣሎ ሚኒስትር ኣሕመድ ሺዴ እቲ ናይ ዕዳ ኩነታት ኣዝዩ ጥዑይ ምዃኑን ኢትዮጵያ ዕዳ ናይ ምኽፋል ዓቕማ እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ብምግላጽ ኣብዚ በጀት ዓመት ዕዳ ንምኽፋል 463.4 ቢልዮን ብር ተመዲቡን ዛጊር 226.5 ቢልዮን ብር ተኸፊለሎ ኢሎም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብስራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክብል ዝገለጾ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝገበሮ ናይ መረዳድኢ ስምምዕ እዩ ብመሰረት እዚ ስምምዕ ኣሜሪካ ዓመት ምስ መጸ $1 ቢልዮን ብቐጥታ ብመንግስቲ ተቢሉ ዝፈስስ ሓገዝ ክትውህብ እያ እዚ ሓገዝ እዚ ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ምቁራጽ ሓገዝ USAID ኣብ ዓውድታት ጥዕና ትምህርቲ ሕርሻን ህንጸት ዓቕምን ተፈጢሩን ዝነበረ ጸቕጢ ንምቕላል እውን ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ብካቢነ ክጸድቕ ትጽቢት እውን ይግበረሉ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ከቢድ ዕዳ ሓድሽ ናይ ሓገዝ ተስፋን ትርከበላ እቲ ምስ ኣሜሪካ ዝተገበረ ስምምዕ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ሕጽረት ይፈትሖ ዶ ወይስ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ገና ክቕጽል እዩ ወጥሪ ቀጣን መስመር ሆርሙዝ ኣሜሪካን ኢራንን ዝቕይድ ተሪር ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቕሪባ ቁጠባ ዓለም ኣብ ኣፍ ደገ ሓደጋ እቲ ንዓለም ለኸ ቀረብ ነዳዲ ወሳኒ ዝኾነ ቀጣን መስመር ሆርሙዝ ስትሪትስ ኦፍ ሆርሙዝ ብሰንኪ ስጉምትታት ኢራን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ስግኣት ወዲቖሎም ኣሜሪካን መሻርክታን ሃገር ወሽመጥ ዓረብ ኢራን ንምርካብታት ምጥቃዕቲ እንተዘይተቋሪፃ ተሪር ማዕቀብ ስጉምቲ ክወሰደላ ይግባእ ዝብል ናይ ውሳነ ሓሳብ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቕሪበን ኣለዋ እዚ ዲፕሎማሲያዊ ኩናት ንዓለም ናብ ከመይ ዝበለ ቁጠባዊ ቅልውላው ከእትዋ እዩ እቲ ሓድሽ ናይ ውሳነ ሓሳብን ጠለባቱን بمسرت أب Associated Press AP تبع أمريكا استمرح حدش نيو السنة حسب أب سلسة عندنا تبتاتون عادي والله قدما يعرف زي حقه وكفلت إلى قميت والله إيران قبل علتن بتمسمر حلف مراقبات سعانتهم زي حقه وكفلتات بهسوس كتال كتحت تيام قالينا سنة موقع عذاب استملكتونا بتبحر سزرقها نتوكتي ماينس بوت بمفلات نقدر مراقب بناس أنت كنك أسا خفك أديس وعلم سالساي سبعو كوريدر رديت مع دباريان كالوت مسرتها وقربات بسلام زحلفلو سبعو مسمر نمتكال إيران بهزوز كتتحبابر زبلون تأزاز حيزولهم استراتيجيكاوي مكيار كاب حيلينا معطبون عبزي زينا زين ملكة لنا أمريكا نزو السانزي أبيت مخرج أتتان محلاف حديث ستة تقيم اللام كدم حجز قرابة مساسال حتو بروسيا تشاينا ودك مقبارو الذكر كوينهم حزقن اتساند وتهدرا وحيل متقام زبل حرق مموصة بتري القطباو معقب تقيعتو الله زلوت ازين روسيان تشاينان كاب موقاسن مدحن زقبره تو فتنة تخون وتصيتو جنا عبحتو ملكتاتي ولهم كاله حزي زي سمعنا يو زي تسمع حديش زينا سبر زينا دمام دوم بال تغسي تتحيصو له سلام أب أفدق حدقا بزيحالله إسرائيل دحرس من معتغسي دوم بال نفلما أوان أب بيروت دمامت كعتي فتسيماله أتي بتسفاز تسقبنا يوناي سلام برهام داقم بتكمت كعتي تشفينو له إسرائيل مسحيز بولا سمن معتغسي دوم بال كابات فرن الجون مجمر تاقزة نرئيس ختما ليبانوس بيروت بخبي الدبليبات الله زمت كعتزي نتي أمونغو أمريكان إيرانن تهانيس أزنور عبينا سلام تسفا كم كنوديو ويس إسرائيل حديش وتادراو ملقتي تسدد الله حتو سلاموان يوم إسرائيل أبزح لفورحي مسيس بولا سمن معتغسي دوم بال دحر مبزحام
فلما جزء قبل علي دوبا وخفال بيروت علامة زجبرة متكعت فتسمة متكعتي قبل علتي رادوان استبهال فلي حيل حزب الله استجبر خوينو كان علامة قدما نحد العلامة عزازت وجلنا مقتل منبارو تجليس ألهم قدم مينستر بنجامين نتنياهو مس مينستر مكلخال إسرائيل كاتز بحبار أولوس ومجلسي اتمتكعتي وقعوا بمجبار الرجاجيس أمرلو حيالو مع كانت زينا إسرائيل تأزازي أبت متكعتي 5 قتل حبرا كوانت هلوه بوغن حزب الله يكون إسرائيل جيم كساب حجو وقعوا مرقاقز ايتوها بلون ازي اب ليبانوس استقبرنا يتقصدهم ببال مسرح نتمنقو أمريكان إيرانن زكاير زول سفحنا إسلام دردر كم مسرت كوين خسرح صينحيو إيران مس أمريكان متعراق زقمت التحادي خابط قنديت ألبات إسرائيل قبل علي ليبانوس اتفتصمو متكعتي دو كتبلي نيرم حزي استفتصم دبداب بيروت جن نزي درو تجمير زولو دبلوماساو مسرح اب كبير سقاته ودي اولهم اب دبوب ليبانوس سراويت اسرائيل كاب مسمر فلق ليتاني ندبوب اب زركب كابيتات عسكروم اللوم يزبولا دما نزنا اسرائيل متكعت جبر ملسنا محب اب لعلي سراويت اسرائيل سب البو نفرت درونات بمتكواسون ملس سمعلهم ناي ترامب تران دبلوماساو تسفانون اب زغداي زي تثبيت زغبروليو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب تناي تخسيدو مبال نتوسخ 3 سمونات كناوحون دحر مغباروم ابز عامت زي امونكو خلتين هاجرات ناي سلام سممع نمبصح عبي عدل كم زلو غليصوم نيرم ليبانوس مس اسرائيل نبور زمدنا نمجمار زيكونس نبار سلام بممصاون كم اتسرح قدما منستر ليبانوس نواف سلام غليصوم له زي حجي استراي متكعت بيروت اتي اب واشنطن كتوطينو زلو حدش دردر زبار عديو ويس اسرائيل بترى ان مرأي زغبرت تسغمتي مباركس كبرات سمعت تملكت چانلنا نحزي زحزنا يمواناوي حصرت زيناتنا زم سمعكم مسنيرم قصالي مليسنا خسام الراخب سلام